बंधु माने एबे चली श्रावण मास। श्रावण मासटी प्रभु शिव शंकरंकु समर्पित अटे। तेबे बंधु माने एही श्रावण मासरे जदि आपण एही नडियार उपायटी करंती तेबे एहा आपणको पई बहुत लाभदायक होइथाए। तेबे नडियार एही उपायटी करिबा द्वारा आपणको केउ सब फायदा मिलिथाए ताहा आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार भावरे जानिबा एवं केउ सब चमत्कारी घटी थाए आपणको जीवन रे केउ सब परिवर्तन आसी थाए सेही विषय रे मध्य आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा। बंधु माने जदि आपणको जीवन रे शत्रु भय बढ़ी चलीछि, प्रत्येक क्षेत्र रे शत्रु माने आपणको पई समस्या सृष्टि करूछंती, आपणको उन्नतिर बाटरे धीरे धीरे बंद हो जाउछि। आपण जेते परिश्रम कला परे मध्य आपणको सफलता मिली पारु नाही। आपणको आर्थिक समस्या दे गति करबाकू पडुछि, गृह रे अशांतिर वातावरण लागि रहुछि, आपणको ऊपरे ऋण करजर भार मध्य बढ़ी चलीछि किंबा आपणको गृह रे बारंबार दुर्घटना घटुछि। केबे काहाकू आघात लागिबा किंबा केबे काहार स्वास्थ्य खराब हेबा एभली संकट जदि बारंबार आपणको घर उपरको आसुछि, आपणको लागुछि जे आपणको घर उपरे काहार खराब नजर पड़िछि किंबा कौनसी कला जादुर प्रयोग करा जाइछि, तेबे आपणको नडियार एही सरल उपायटी को करिबार अछि। नडियार एही उपायटी करिबा द्वारा आपणको एही सब समस्या रो मुक्ति मिलि जिवो। एही सब समस्या गुडिक आपणको जीवन रो दूर होई जिवो। आपणकर शत्रु जेते शक्तिशाली होइथिले मध्य एवं आपणको विरुद्ध रे से जेते जहा कले मध्य आपणको ऊपरे ताहार आउ कोनोसी भी प्रभाव पड़िबो नाही। आपणको शत्रु जेते चेष्टा कले मध्य आपणकर कोनोसी भी क्षति करि परिबो नाही। तेबे आपणको एही उपायटी सठिक भाबरे करिवार अछि। तेबे बंधु माने गुरुत्वपूर्ण कथा होउछि आपण एही उपायटी को भलो भाबरे बुझिबा उचित एवं सठिक विधि रे ताहाकू करिबा उचित। तेबे जाई एहा आपनको फल प्रदान करिथाए। सेथिपई आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत भलो भाबरे देखंतु, जहा फल रे उपायटी को आपण भलो भाबरे बुझि पारिबे। तेबे भिडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय हनुमान निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने आउ गोटे कथा, जेतेबेले आपण उपायटी को करिबा बा करिबे मनरे संपूर्ण विश्वास रखी आपण एही उपायटी को करिबे, देखिबे निश्चित भावरे एहा आपनको फल प्रदान करिबो। मन भितरे संकट रखी संदेह रखी एही उपायटी को आपण पालन करिबे नाही, कारण आपण जदि संपूर्ण विश्वास न रखी एही उपायटी को करंती तेबे एहा आपनको फल प्रदान करि पारिबो नाही। बंधु माने आमे माने जदि ईश्वरन को भक्ति करिथाउ तो प्रत्येक स्थान रे प्रत्येक क्षेत्र रे आमे ईश्वरन को पाइथाउ, ईश्वरन को देखिथाउ, तांकु आमे अनुभव करिथाउ। किंतु जेउ व्यक्ति माने ईश्वरन को विश्वास करंती नहीं, श्रद्धा करंती नहीं, जदि स्वयं ईश्वर तांको सामना रे ठिया होई जानती तेबे भी से तांको ईश्वर भरी प्रत्यामान हेबे नाही। तेणु आपणकर विश्वास उपरे ही सबु किछि आधारित अटे। तेबे बंधु माने एही उपाय पे आपनको जेउ नडिया नेबार अछि, आपण माने जानिथिबे किछि नडिया सुखिला होइथाए जेउथिरे पानी नथाए एवं ताकू बाड़ाइबा मात्रे नडियाटी ता भितरु बाहारी आसीथाए। आपनको सेही भली नडिया एही उपाय पे नेबार अछि। संपूर्ण सुखिला नडिया पानी बाला नडिया आपण एहा पई नेई पारिबे नाही। आपण जदि पानी थिबा नडिया नियंती तो एहा आपनको कोनोसी भी फल प्रदान करिबो नाही। तो आपनको संपूर्ण सुखिला नडिया नेबार अछि। तेबे एही उपायटी को आपण जेउ दिन चाहिबे सेही दिन करि परिबे। एथिपई कोनोसी एक निर्दिष्ट दिन किंबा बार नथाए। आपण जेउ बार रे चाहिबे सेही बार रे आपण एही उपायटी को करि परिबे। तेबे किंतु आपनको संध्या पूर्वरु एही उपायटी को करिवार अछि। संध्या परे एही उपाय को करा जाई नथाए, तो संध्या पूर्वरु जे कोनसी समय रे आपण एही उपायटी को करि परिबे। बंधु माने एही उपायटी को करिबा द्वारा आपनको गृहर वास्तु दोष एवं ग्रह दोष मध्य कटि जाई थाए, कारण गृह रे
ଯଦି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ଗ୍ରହ ଦୋଷ ରହିଥାଏ ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିନଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ରହିଥାଏ, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ରହିଥାଏ, ସେଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତି କଦାପି ବି ଉନ୍ନତି କରିପାରିନଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୃହରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ। ଗୃହର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ବେମାରୀରେ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ଗୃହର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ଲାଗି ରହିବ। ବାରମ୍ବାର ଗୃହରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାୟଟିକୁ କହିବି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଥାଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଥାଉ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନରେ ଶକ୍ତିବିହୀନ ହୋଇଯିବ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଇଁ ଆପଣ ବଜାରରୁ ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ହଲାଇଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ନଡ଼ିଆରେ ପାଣି ଅଛି ବା ନଡ଼ିଆଟି ଶୁଖିଲା ଅଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିକି ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ଗୁପ୍ତ କରି ରଖିବେ ଏବଂ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ଚିନି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଚିନିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିବ ତାପରେ ଆପଣ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ବାଡ଼େଇ ସେହି ଗଲାଟିକୁ ବାହାର କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସେହି ଗଲଟି ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ନ ଫାଟେ କିମ୍ବା ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତାପରେ ତା ଉପରକୁ ଟିକେ କାଟିଦେଇ ସେହି ଗୁଣ୍ଡ ଚିନି ଗୁଡ଼ିକୁ ତା ଭିତରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଡ଼ିଆଟି ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡ ଚିନି ଭରିଦେବେ ଯେମିତି ତା ଭିତରେ ଫଙ୍କା ନ ରହେ। ତାପରେ ସେହି ନଡ଼ିଆଟି ଆପଣ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରି ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଉ। ମୋ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସଙ୍କଟକୁ ଆପଣ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଯେତେ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣ କ୍ଷଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା କୌଣସି ଗଛ ମୂଳରେ ସେହି ନଡ଼ିଆଟିକୁ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ, କାଳ ଭୈରବଙ୍କ ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କର, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି। ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି କଳା ଭୈରବ ବା କଳା ଭୈରବଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ସବୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଡରହିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯଦି ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଶତ୍ରୁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ କାଳର କାଳ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ। ତେବେ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାଟିରେ ପୋତିବେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେଉଁ ପଟୁ ଆପଣ କାଟିଛନ୍ତି ତାହା ଏମିତି ଉପର ପଟକୁ ରହିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଚିନି ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ଯେମିତି ତଳେ ନ ପଡ଼େ ଏବଂ ସେହି ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ପୋତିଦେବେ ଯେମିତି ନଡ଼ିଆଟି ବାହାରକୁ ନ ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇଲା ପରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟ ରଖିବେ ଯେମିତି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇ ଚିନି ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇପାରିବେ। ସେହି ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ଚିନିକୁ ଯେମିତି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସେତେ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସେହି ଚିନି ଏବଂ ନଡ଼ିଆକୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଖାଇଦେବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଭୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଗୃହର ବାସ୍ତୁଦୋଷ, ଗୃହର ଗ୍ରହ ଦୋଷ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମହାଦେବଙ୍କୁ ପଶୁପତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଶୁମାନଙ୍କର ନାଥ, ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ନାଥ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତ
तो बंधु माने जदि आपण प्रकृत श्रद्धा एवं भक्तिर सहित शिव शंकर को आराधना करती एवं संपूर्ण विश्वास सहित एही उपायटी को सठिक भाव करनियंती तो आपण जानती निश्चित भाव आपणकर समस्त इच्छा गुड़िक पूर्ण होइजिब। आपणक जीवन शत्रु भय दूर होइजिब। आपणकर ग्रह दोष ठीक होइजिब। ता सहित आपणकर गृहर वास्तुदोष मध्य दूर होइजिब। जीवन में चलिथिबा समस्त प्रकारर समस्या आपणक जीवन दूर होइजिब। आपणक जीवन में उन्नतिर मार्ग खोलीजिब। गृहरे सदस्य मानक मध्यरे एकता बढ़िबो, भल पाइबा बढ़िबो एवं आपणक गृहरे जो बारंबार दुर्घटना गुड़िक होउथिला ताहा मध्य बंद होइजिबो। आपणक गृहरे शांति एवं सुख समृद्धि आसीबो। तेबे बंधु माने एही उपायटी को आपणकु लगातार 5 दिन पर्यंत करिवार अछि। 5 दिन पर्यंत आपणकु गोटिए सुखिला नडिया रे गुंड चीनी भरी करी माटी रे पतिबार अछि। 5 थर कला परे आपण निश्चित भावरे एहार प्रभाव आपणक जीवन रे देखिबाकू पाइबे। तेबे बंधु माने आपण माने निश्चित भावरे आपण एहाकू आपणक जीवन रे प्रयोग करंतु, कारण उपायटी बहुत ही सरल अटे, मात्र बहुत प्रभावशाली मध्य अटे। आपण जदि थरे मात्र भक्ति एवं श्रद्धार सहित एही उपायटी को पालन करनियंती तो निश्चित भावरे अनेक गुड़ाए समस्यारू आपणको मुक्ति मिलिजिबो। आपणको उन्नतिर मार्ग खोलीजिबो एवं आपणक गृहर सदस्य माने उन्नति करिवाकू लागिबे। तो बंधु माने मोर एही भिडियोटी आपण माननकू केमिति लागिला निश्चय कमेंट रे जणाइबे। जदि भिडियोटी भल लागि थाए ताहाले भिडियो को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी नेबे एवं